नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलदावमानं परामृष्टमच्युतं दुरुच्च गोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सतङ्कनेत्रम् मुहुःश्वासकाम्पात्रिरेकाङ्ककान्ता स्थिताग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरषेदपीह इदं ते वपुर्नाद गोपालबालं सदा मे मनस्याविरष्टं किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमच्युतनीलैर्वृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविराष्टमलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्याति दीनं बतानो गृहाणे क्षमामग्नम् इजक्षिदृश्या कुबेरात्मजो बद्धमृषेव यत्त्वत् त्वया मोचितो भक्तिभजो कृतौ च तदा प्रेमभक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदराय विश्वासदाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्